Hi guys, good morning. ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଗୁଡି, ତୁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା? ହେଁ? କିଏ ସେଟା ସେମିତି ପାଟି କରୁଛି? କୋଉଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର? ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଦୁବ ଘାସ। সরি এটা তো বকছ Yes. এটাই তো Yes guys. গুডি এরা পাপ গুডি জনা খাইবা এত সারা। হাই গাইস হাই এরা নো খাইবা গুডি। তুলসী পত্র রখি দেউছি ইয়া দেবো ঘাস হ্যাঁ রখে দিয়ে। এটা কি গুডি করা? আজি আমি কোন খাইবা গেলু? চিকেন পকোড়া। এ দেখে সমান সমান হয়ে যাবে বুঝতে পারবে না। কালি আমি ভেজ কোন আরে 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 ভুলি গেল। ভেজ মটন। কালি আমি সব সাদা আইটম রে পখাଳ খাইଥିଲୁ। আজি আমি সব খাইবা নন ভেজ পখাଳ ওকে না? তো নন ভেজ রে কোন কোন করিবা আমি? চিঙ্গুড়ি নাই সরি চিঙ্গুড়ি নাই শুকুয়া চিকেন কষা না চিকেন কষা নাই চিকেন ফ্রাই ଆଉ ଏତିକି ଗାଇସ୍। ଛି ମୁଁ ଗାଧେଇଛି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ କରୁଛ? ତମେ ଗାଧେଇନ ସାଇଡ୍ ହୁଅ। ତମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ? ମାମା ତମକୁ। ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ? ମାମାକୁ। ତାକୁ ତମକୁ ତାପରେ ମାମା। देखिए गाइस मासी का प्यार तुम बेसी भल पाए ना? खाने की तुमको पहले ताପରେ मामा को पहले। यस तो तुम बेसी भल पाउछ कौन कहलो? बेसी भल पाउछ কোন কইলো फास्ट नानू मुके। मासी फास्ट नानू मासी तुमको विशाल ताପରେ के रिंकी नौची? मामा ताପରେ रिंकी मामा ତମକୁ ବିଶାଲ କିଏ ନଉଛି ବିଶାଲ କିଏ ନଉଛି ସେମିତି ତମକୁ କହୁଛି ହେଲା ତୁ ପାଟି ଚୁପ करे नहीं मामा ବିଶାଲ କିଏ ନଉଛି ତମକୁ ତ ତମେ ନଉଛ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ନାନୁ ଚକଲେଟ ମାସି କିଏ କିଏ ନଉଛି मैं कहते मुझसे बोल पाऊँ नहीं नानी मम्मी को तुमको बोल। ଫିଙ୍କି ଦେବେ ଫୋନ କୁ କଣ ଓଲେ 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 ଓଲୋ ତୁ ତ ଭଲ ପାଉନ ये अच्छी लड़की नहीं है गाइस, ये बहुत बुरी लड़की है, बुरी लड़की है। हो जा गाधे गया सब क्या कौन है बात नहीं थी क्या वाओ एटी सनलाइट बहुत बढ़िया पड़ुची। आम घर पूजारी पूजा करिकी आसी रेडी हो गले कहीं देखिया पूजारी कहीं देखा पूजारी ये मु टिकली भी लगाने ओ बिना टिकली रे सुंदर लगुना कि মানে সিন্দুর আছে वाओ नाइस 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 हेला लो बेसी होउची बदमाश चले रोसे करिया आज मोर वीडियो बने दुबा उठाओ तुम मामा मामा उठाओ तो तुम मुंडो को ये कौन लोग कौची परा कौन कहलो मामा बाबा को टिके कहि दिया तो मामा ठंडा पानी मो पानी मते पकाओ नहीं तो मु निश्वास नहीं पारु नहीं आगो देखो था
ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପକା ହୁଏନି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତମକୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋଲେ ତ ବଜାର ଦଉନଥିଲେ ଦେହ ଲାଗି ଏଇ ଯେତିକି ମୋ ଧୋଇ ଦେଇ ଥଣ୍ଡା ସେ ଭୁଲ ନେଇକି ମଉକା ପିଇ ଓଜାଡି ଗଲା ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପାଣି କେମିତି ଲାଗଲା ମାମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକେଇଲାରୁ? ନିଜେ ପକେଇଛି ଆଉ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାମା ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା। Kuku chuki. Kuki. Ah! ବେକରେ ସିଏ ଲାଗି ତାକୁ ବେକରେ କରିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛି। କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ମତେ କିଏ ବି ପାରିଲେନି ଦେଖ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ସିଏ। ଆଉ ଇଏ ଡରିଗଲା ମତେ। କଣ ପାଇଁ ଡରିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ବେକରେ କିଛି ଦେବି ବୋଲି। ହଁ କଣ ନଙ୍ଗୁ ନଙ୍ଗୁ କଣ ହେଇଛ ତମେ? ହଁ ନଙ୍ଗୁ କଣ ହେଇଛ? ଟିକେ ହାତ ପଡା ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ପେନ୍ ମୁଁ ଏବେ କରୁଥିଲି ପରା ତମମାନେ ବସିଲ ଆଉ ଡରିଗଲ। କଣ ଦେବି ମାମା? ଭିଡିଓରେ କହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି। କଣ ଦେବି ଗେଲୁ? କୁହ କଣ ଦେବି? ପେପର ଆଉ କଣ ଦେବି? କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବି କୁହ? ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହିଁ? ଦି ଟାଇମ୍? ତିନି ଟାଇମ୍? 3 ତ? ହଉ କଣ ଦେବି? କଣ ଦେବି କୁହ? ପେପର ଆଉ କଲର ଆହୁରି କମଲ କଣ କଲ? ଓକେ ଆଜି ଆମ ଡ୍ରିଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆମ ମା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲ କଣ ତମ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ବୁଲୁଛ? ଏ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ କି? ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ କି ମା? ସେଠି ଯିବୁ କି ଆମେ ବୁଲିକି ଆଇବୁ ଯେବେ ବି? ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ହଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ ଭିତରେ ହେଇକିନା ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ହେଇକିନା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ସାମାନ ଯାକ ଅଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସାମାନ। ଆକାଶ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ କୂଅ ବି ଅଛି ଗୋଟେ। ଯିବୁ ସେଠି କେବେ ବି ଗୋଟେ? ତୁ ପର୍ବରେ ହେଲେ କାମ କରେଇବୁ ରୋଷେଇ କି କ'ଣ ବୋଲି କହିବୁ ଘରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଲଗାଅ କ'ଣ କ'ଣ କହିବୁ ତ ଏ ମଝିରେ କେବେ ଓକେ ଆକାଶ ନେବାର ତ ଅଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ହଉ 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 କହିଛୁ ଦେଖେ ଛାଡ଼ବୁ ଦେଖ ଏ କଲର ହେଲା ଯାଇପାରିବୁ ଚଢ଼ବୁ ଆଉ ହେଲା ନା ଗୁଡ଼ି? ଏ କଲର ଗୁଡ଼ି ହେଲା ଦେଖ ଯିବା। ଏ କଲର ହେଲା ୱାଓ ନାଇସ୍। କାଇଁ ମାମା ଦେଖାଅ ତ କୋଉ କଲର ହେଲା? ୱାଓ ନାଇସ୍। এটা কোন কলর যাও এবার হাত ধুই দিও যাও। এটা কি কালার গুডি? ও মা आज कौन कौन काम कलो? बाबा कुड़ जाइथिले? नुआ गाँ क्या कहाँ से? बोर्ड नहीं बनूंगा। तो स्टार्टिंग में मुझे बात करते से वो फादर्स फाल तोरे वीडियो को सेटा करते ले जानछु ना हेला भलो तो हेई छी ना
কে ফালতু গুটি মারি দিবি জানো ভাল লাগলা না হ্যাঁ গুটি যে মোর খাইবার ইয়ে বল এটা কো করলা এটা কি কালার গুটি টিকে কহুনু কোড বনাইব তুমি ড্রয়িং কোড মামা গেল গেল নাইন নাইন না আরে নাইন আমারে গাইস কাল করে হও তো এবে তো তাপে প্রিপারেশন চলছে ইয়েস कौन है तू ହେଲା ହେଲା ମୋର ବି ହାତ ବଥା ହେଲା ମୋ ଚୁଟି କଣ ପାଇଁ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖାଇବୁନି